परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमरेथा जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। सभी गुरु परिवार श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। मोर भिडियो देखुथिबा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मानू अंतर आनंदित जय गुरु श्रद्धा भक्ति भल पाइबा सबुदिन पर आज यही शुभ दिन श्री श्री ठाकुरंकर दिव्य आलोचना भितर गोटे आलोचना आज जानिबा। आलोचनाटा रही अत्यंत प्रासंगिक अत्यंत प्रेरणादायी अत्यंत आवश्यक आम मान प्रत्येक गृहस्थ जीवन पर। आलोचन रही पारिवारिक जीवन में पितामाता भूमिका जहाँकि बहु शिक्षणीय आम मान पितामाता भूमिका प्रति प्रत्येक जानी रखा दरकार किपरि भाव आम मानकर कर्तव्य ठीक भाव विहित भाव करें जाए आम मानकर आगामी वंशधर सुरक्षित रही पारे सुसंजत रही पारे आउ सुउन्नत हो पारे। यह ही हूँ प्रकृतर वास्तवर कथा। तेणु आमे माने किपरि आम मानकर भूमिका ठीक भाव तुले पारिचे कि नहीं बा तुलेइबा पई कौन कौशल कायदा दरकार ताहा आमे माने आलोचना माध्यम निश्चिंत भाव जानिबा। जो माने भी मो आलोचना शुणुचंती से माने पूरा भाव माने पूर्ण भाव शुणु आउ अन्य मान को जणातु बहु परिवार पई यह अत्यंत उपयोगी। ताहले आलोचनाटा हम रखिबा। प्रकृत में प्रथम कथा है पितामाता हेबाई आम मान मनरे एक माने हेबा उचित बा प्रिपेरेसन हेबा उचित जे मो पितामाता हेबाकू जाउची मानसिक प्रस्तुति आगे हेबा दरकार। कारण जेपरी गोटे परीक्षार्थी परीक्षा देवा आगरू निजको प्रस्तुत करनिए ठीक सही परी आम पितामाता जितेबाला आम हेबाकू जाउचे तेणु आमको से भाई आगे प्रस्तुत करने को पड़ो जे आम मैंने पितामाता हेबाकू जाउचे। ये समाजर गोटे गुरु दायित्व आमको बहन करने को पड़ो ताऊपर आम मानकर प्रस्तुति रहिबा निहाती आवश्यक। तेणु सेटा किपरि भाव हेबा दरकार। प्रथम कथा है पितामातांकर भगवत परायणता माने किपरि भगवान इष्ट मुखी से माने हेई परिबे। कारण इस दुनिया रे ईश्वर बिना आपण जो दिगरे भी जातु आपणकर सेठी पथभ्रष्ट होवार संभावना रही। किंतु भगवत प्राणता हेले मनीष दिग्दर्शन ठीक भाव ताकू मिल जाए। प्रत्येक पितामाता भल भाव बुझी रखा उचित तांकर भगवत परायणता आवश्यकता केते। कारण से माने भगवत परायण होई चलिबार निजर तो आत्मिक उन्नति निश्चित भाव हेबो किंतु पितृपुरुष मानकर मध्य आत्मिक उन्नति साधन होई विभिन्न उच्च लोकरे अवस्थान करिबार सौभाग्य मध्य से माने अर्जन करती। किपरि भाव ना देखंतु जदि आमे एठी सत्य न्याय धर्म बाटरे जाई आमे जदि भगवत परायण होई विहित भाव मनीषर कर्तव्य करी चलिले आमर जो माने पितृपुरुष माने चली जाइछन्ती सेमानकर मध्य आत्मिक उन्नति हो जाउची। यह ही आमर पुराण रे वर्णित। तेणु आम मानकर देखंतु आम मानक उपरे आम विगत लोकंकर प्रभाव रही आम आगत लोकंकर प्रभाव मध्य रही। तेणु आम मानक किपरि भाव आम जीवन शैली को चलई नेबा आवश्यक। पुणी देखा जाए पितामातांकर साधन भजन रे पुत्र पौत्रादि मध्य साधनशील जीवन यापन करने को आग्रहित होइथांती जहाँफल वंशटी सुरक्षित हो क्रमान्वित लाभ करे। उक्त वंशर पवित्र शुद्धात्मा तथा पितृपुरुष गुण मध्य धरावतरण करने इच्छा प्रकाश करिथांती। कारण माने आमे जेतेबेले आम जीवन शैली को एभली भाबरे आमे नीति आदर्श ईश्वरंक बाट माने आ कौन कि मनीषर प्रकृतर मनीषत्व प्राप्त हवा है ईश्वरंकर बाट। तेणु जदि गोटे मनीष से भाव निज जीवन को चलाए तार आगामी वंशधर सी अनुकरण कर अनुसरण कर जहाँफल छोट बेलू सी भगवत परायणता हो चलो। देखु आम मान कर्म आचरण भितर दे आमर पूर्ववर्ती मानकर किपरि लाभ होउची आम परवर्ती मानकर किपरि लाभ होउची। तेणु आमको किपरि भाव आम जीवन शैली को प्रत्येक पदक्षेप चलने को हेब। यह
ହିଁ ହେଉଛି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାଧନା, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ସାଧନା ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଏଇଟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ମାନିବୃତ୍ତି ଓ ଗୁରୁଜନ ସମ୍ମାନ, ମାନେ କିପରି ମାନିବାର ମାନେ ବୋଧ ଥିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ ପିତାମାତା ମାନେ କିପରି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମାନିବୃତ୍ତି ଥିବ ମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ କୁଳ କୃଷ୍ଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯାହା ବି କିଛି କୁହା ରହିଛି, ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଆମ ବିଧି ବିଧାନର କଥା, ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ନ ମାନିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯିବ ସେ ସଂସ୍କାରଟି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନିବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସମ୍ମାନ, ଗୁରୁଜନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମ ପିଲା ଆମଠୁ ଦେଖିକି ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଆମେମାନେ କରିଛେ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିବେଶରେ ଆଣିନେ, ସେ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ କର୍ମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକରଣ କରି ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ। ତାପରେ କଥା ହେଲା କିପରି ବାପା ମା'ଙ୍କ କଥାଟା ମାନିବାଟା ତ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେପରି ଦୁଃଖ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଗୋଟେ ପିତା ମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ହେଲା ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଖୁସି କରିବି, ସେ ସାଧନା ଫଳରେ ତାର ଜୀବନରେ ଏତେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯାଏ, ସେ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ଯେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ କରି ଚାଲିବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାନି ଚାଲିବ, ତା ଜୀବନର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବ ବା ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ। କାରଣ ଏ ତିନି ଜଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଏଇ ପିତା ମାତା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିତାମାତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପରିବାରରେ ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ। ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆଗରୁ ମନେ ମନେ କେତେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଆମେ ପୂରଣ ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆମର ମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତତି ଆସିବେ ସେମାନେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହାଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ କରିବି ମୋ ସନ୍ତାନ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ। କାରଣ ଭଲଟା ସେଇଠି କ୍ରମୋନ୍ନତି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେପରି ଖରାପଟା ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଖରାପଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଇ ତିନି ପୁରୁଷରେ ସିଏ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ନେବ। ଭଲଟା ବି ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ନେବ, ଖରାପ ବି ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ନେବ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କେତେ ଭାବରେ କାଇଦା କାନୁନକୁ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ପରିବାରରେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପରିବାରର ପରିଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
गोटे पिला देखे ता बापा माँ ता परिवार रे किपरि व्यवहार करूचंदी, तांको भाई भौणी सहित किपरि व्यवहार करूचंदी, तांको पड़ा पड़ोसी सहित किपरि व्यवहार करूचंदी, तांको बापा माँ गुरु गुरुजन प्रत्येक को से अनुध्यान अनुकरण करे। आमे भाबु छोट पिलाटा किछि जानि पारुनी, से किछि तार बयस हेइनी, से जानि पारिबनी, किंतु ना सेटा आम मानकर भ्रम। से छोट दिनरु हेले मध्य ता सत्ता से सब परि माने से सब व्यवहार गुरु से सब आचरण गुरु ग्रहण करिनी। तार जेतबेले से बयस उपनीत हो जाए सी से भली भाव में व्यवहार अन्य मान प्रति करे, आउ ता बापा माँ प्रति करे। सेटा बापा माँ माने बुझी पारती नहीं जे मो पिलाटी को एभली भाव मु तो कहिनी सी किपरि कला, किंतु आपण करिचंती, आमे माने से सब करिचे, से दिने देखिची, तेणु से व्यवहार आज करुची। तेणु आम मान को प्रति मुहूर्त आम मान को एभली चलवा दरकार जे आमर मैंने जेपरी गोटे सीसी कैमेरा गोटे मनीषर प्रत्येक गतिविधि को अनुध्यान कर लेखिकी माने रखिदिए ता पाखरे, ठीक सेहीपरि आम मैंने बापा माँ हवा एत सहज कथा नुह। माने से श्री श्री ठाकुर कहते माँ हेबा कि सहज कथा, जन्म देले से हुए ना माता। माँ हवाटा एत सहज कथा नुहे कि बापा हेबा भी एत सहज कथा नुहति, जन्म देदेले कि बापा माँ हो जाती नहीं, तांकु पाई से भली भाव में आमको तपस्यार जीवन करने को पड़ो। से बहु मुनि ऋषि साधु सन्थ मैंने कहते सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माने साधना हो गृहस्थ माने साधना। जड़े मनीष गृहस्थरे रही तार प्रत्येक कार्य को निखुण भाव करी चली समाज को एक सुसंतान भेटी दबा, समाजर निराकरण दिगजरे निजर भाग नेबा, ये कौन सी कम साधनार कथा नुहे, ताकू ही प्रकृत साधना कहुए। तेणु यही भाव में आमर प्रत्येक आचरण कर्म व्यवहार एपरी करनेबा उचित जहाँकि आम चलीगले आम मानकर अमर आत्मा यही भाव में चिर स्मृति हो रही आम मान संतान भितर, आम मान संतान मध्य समाजर एक दिग्दर्शक हो पारे, आमर पितृपुरुष मुक्ति पाइबे, आमर आगामी पीढ़ी दिनकू दिन उन्नत एक सुसंतान दिव्य मानव समय आसिले मध्य भगवान भी जन्म नेबे से वंशरे। तेणु आम मान केते बड़ गुरुदायित्व रही समाजर। तेणु प्रत्येक पितामाता माता मानक एतिक अनुरोध, आम मैंने सदा सर्वदा आमर कर्म आचरण व्यवहार एभली भाव करवा जहाँकि आम मैंने एक समाज आदर्श परिवार हो पार, आदर्श पितामाता हो पार, आदर्श संतान को जन्म दे निजे धन्य हवा। आज आलोचना केवल एतिकी अच्छी, आपण मान आलोचना अत्यंत प्रेरणादायी हो, आपण मान जीवन में बहु काम आसु, यह ही मोर परम पिता श्रीचरण विनम्र प्रार्थना। रहुछि। जय गुरु।